laki oh. Bro, salamat pagi. Yan, laki. Yellowfin tuna. Malaki pa kay Kuya Roel Galido ng Occidental Mindoro. Yan, laki. Yan guys, huli nila malaking tuna. Yan, yan lang dito guys. Natin kung ilang kilo. Woo! 195 kilos lang guys. Ayan. Ang dami na oh. Yan, nabili na. Ito lang ang off season, malapit na. Feeding pa. Yellowfin tuna, lalaki yan. Yan o. 155 133. Maliit na to. Siyaw-siyaw. Oh. Ayan. Yung mga nandun, no, nabili na yun. Kinakatay na nila. Ayun, may nagkakatay doon, no. Guys. Ayan, may nagkakatay. Ayan. Nakatay na ni Kuya. Nabili na yan. Yan, nabili na yan. Thanks for watching. Bye bye.